পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ এবং গণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চিফ ইলেকটোরাল অফিসার পুনিত আগরওয়ালের পৌরোহিত্যে শনিবার খোয়াই জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে রাজ্য পুলিশের আইজি GS রাও, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর রমেশ চন্দ্র যাদব এবং BSF সহ নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সমস্ত অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বৈঠক শেষে পুনিত আগরওয়াল জানান, নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে সকল আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশ এবং রাজ্যকে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর জন্য সকল ভোটাররা যেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই বিষয়ে সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। आज खोवाई डिस्ट्रिक्ट में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं 26 अप्रैल को यहाँ खोवाई में टू त्रिपुरा ईस्ट कंस्टिट्यूंसी का जो ये पार्ट है उसका इलेक्शन होगा। तो आज उसके पोल प्रिपेयर्डनेस के बारे में विस्तृत हम लोगों ने रिव्यू किया। आज इस मीटिंग में DM, SP, SDM, SDPOs, AROs, सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स, CHF के कमांडेंट्स, स्टेट से हमारे साथ स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स और DIG, CRPF, हम सब से तो हम लोगों ने हर एस्पेक्ट पे, हर विषय पे विस्तृत बातचीत की और आगे इलेक्शन फ्री, फेयर, पीसफुल, वायलेंस फ्री, इंड्यूसमेंट फ्री हो उसके लिए क्या व्यवस्था हमें लेनी चाहिए उसके बारे में आपस में हम लोगों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेली भारत।